Check, check. Check live. 3, 2, 1. Live na live. Raffle Roleta. May 9, 2026 Saturday. I-roll po natin. Ganawayan. Sino kaya mananalo today? Let's see. Good luck, good luck. Live. Si Pasali. Tapos na po. Next Saturday na po. Pasali. Good luck to all. Sabi ni Arsim. Stacking po yan, Ma'am Sabrina. Simula nung umpisa. Wala ngayon sa pangatlo. 1, 2, 3. Saan natin sila? Okay. Let's start. Change ba? Ayun. Ha? Wheel of name. Ito nagbabasa ng base. Answer to it. Egyptian. Okay.
Rolling. Ano yun? Ayun. Okay. Let's start. Rolling ruleta. For... Ano yung una? Mag 5. Mag 5 plus 11 fruit. Yo! Yeah, boy. 1, 2, 3. Go! Mag 5 plus 11 fruits. Okay. Mag 5 plus 11 fruits. Yes, like that. Mag 5 plus 11 fruits. Roblox BJ. Raven 999. Okay. Comment at Roblox BJ 99. Sorry now. Next. Roblox BJ 999 mag 5 plus 11 is good. $11 fruits. Wala na pong music. Kasi makapiright po tayo. Ano music? Diretso na. Next. Isa pa po ang nanalo. Tito. You want to go there? Okay. Legoland. Okay, okay. We'll find some. Okay? Singapore. Okay. Next. Rolling Roleta. For... Ano sunod? Nightmare Elephant. 25 kg. Shuffle. Bombing name mo. Rolling for Nightmare Elephant. 25 kg plus 11 fruits. 1, 2, 3, roll! Yeah, boy! Sama ka daw. Wala, napalong. Dustin Binitawan. Aaron Gaming 80. Wait, napalong ako yung computer. Na-off sa computer. Nasipa ko yung wet. Si Erin na walang malay, nanalo ng elephant. 25 kg plus 11 fruits. Okay, una ha, kasi na-off yung computer. Elephant kay Erin Gaming 80. Ngayon, palong ang pool. Palong na kung nasa naman ito ko live. That's na. Palong. Birthday, happy birthday po sa my birthday. Birthday ko si Ate Jess at saka si Shang. Birthday ni Shang.
Tama, boy. Asa na ito kung kwan? Ay, Dustin Binitawan. So, i-update. Dustin Binitawan. Yun. Sana. Next. Rolling Roletta for 39 kg Jumbo Lion. Wala, plus 11. 39 plus Jumbo Lion. Plus 11 fruits. 39 kg Jumbo Lion. Plus 11 fruits. Chapol. Chapol. Cellphone kay yung time ito. Nakalimot ko share, girl. Lion. Okay, rolling for Lion. Forgot to share my Ania Noziwe for Lion. Lion ka boy. Lion boy. Raffle. Congratulations kay Ma'am Ania Noziwe for 39 kg NM Lion. Okay, stop mo. Next. There's a page. Okay, next. Si Ma'am Ania. Sila tumingin. I-account sa ano? Ania. Tawating family. Wala. Nasa pan. Notepad. Jumbo Lion. Ano kita, no? Winner. Ania Noziwi. Congratulations po. Sunod-sunod mo yan, tagal. Iban ko si Nicole Marda, sir, kasi rushing. Black Bella. Nicole Marda, sir. No trash talk po dito, please. Cut ka boy, ha? Ika rin po fish tag, eh. Fish tag. Cookies vlog. Taban. Ban. Cookies vlog. Ban Kumar Dasir. Bye boy. Bye. Ni Kumar Dasir at Cookies Vlog. Bye bye. Naban na po sila. Sige, next. Pag mo ko pangunahan, boy. . 39
Next. French fry. Ferret. Nabana si ni Kumar Gazir at saka si Pupis Vlog. Di ba sabi ko nung last time, bawal yung mag-cash talk. Photoban. Positive lang. Yes! Kaya nga tinawag na laro para mag-enjoy. It's next. Sensya na po matanda na po. 60 kg French fry ferret. French fry ferret. Okay. Ready? Screenshot naman ako ni. Auto block yung yung mga trash talker. Shuffle. Sige lang, Sir Matthew. Pag mabasa ko sa message dito, auto block ko. Ayan mo yan sila. You cannot please everyone. Next. For 60 kg French fry ferret. Saka manog. Yep. Aniya, nanalo kanina. Plus si Brent Maestrado. 4 Brent Maestrado. Sa username niya. Ayun na pangalan niya yung sounds like. O, giban mo na ako. Giban doon. Si Brent nanalo. Si Brent nang walang malay. Nandito ka ba, Brent? Kung serious, alisin mo po yung H. Okay. Sana tayo? Number 6, no? Number 5 minutes. Wait, screenshot to. Bigyan mo kalimot ko. Guys, bigyan natin yung share ko sa agad. Kung may time, may fruits ko ako na 5 quads each. Candy blossoms. Yeah, boy. Sino yun? Si Bobby. Bobby, boy. Sige na. Wala na yung attack, no? Si Kumar Dasir. Laban na. Si Focus din. Laban eh. Okay. Let's talk pa more. Next. Si French fry ferret 60 kg plus 11 fruits. Rolling. May na pagod. Matt, I saw your name. Hola. Ayadam. Ella 3 points. Ella. Saan naman nga sulat rin? Mali ba? Okay. Ayun. Si Ayadam Ella 37400. Okay. 60 kg Nightmare French fry ferret plus 11 fruits. Si Ania po Lion. Ara. May updated na. Ito. Updated.
Nasa comment, nasa comment. Nasa comment section po yung list ng updated na nananalo. Okay. Ito. French fry. Oh, repeat ah. Sa 9, Nightmare Magpie. Si Roblox BJ. Sa number 8, 25 kg Nightmare Elephant. Si Number 5, walang winner. Dustin. Number 39 kg Lion. Si Ania Noziwe. Sa 60 kg Nightmare French Fry Ferret. Si Brent. At saka 60 kg Nightmare French Fry Ferret. Si Aya. Okay? Wala pa winner. Siyang last. Oh, okay. Nag-umpisa pa tayo sa 10 ha? Ay Number 7. sa pet number 9. Pababa po tayo. Nakukulba na si Mimi. Nakukulba na si Mimi. Sabi ni Elchi Raria. Yeah boy. Ano nakukulbaan si? Ano nakukulba? Ako? Ano nakukulbaan ako? Nakukulba na si Mimi. Bakit? Sama po natin ngayon ang South Farm sa Rakol. So sila naglalaro sila ng Roblox din. Next. Asa naman ko? Ano yun? Nawa na ko. Nawala na ako. Okay, start ng 10. Oh, sa 9. Pet number 9. So, walang 10? Walang 10. 9 kasi 9. 9. Kasi yung number 10 slot trading ticket. Sige. Remove na si Aliabe kay. Pasensya na sa black ha. Cash talk pa kasi eh. Ni Kumar the Sir and Cookies Vlog. Di atay wajud ko nakadaog ya. Ano ko ni kanina? Ay na ni maay. Taga Bisaya, no? Daro Bisaya. Kaway-kaway mga Bisaya. Yung mga Tagalog din. Love lang. Shuffle. Let's go to number 4. 60 kg Nightmare. Wala, 60 kg. Nakuha eh. Yes, Matt. Nandyan ang name mo. Tingnan mo nga yung previous post. Diba may Matt doon. Hindi mo na makita dyan na late. Taga nag-join. 4. 4. Ano na tayo? T-Rex. 11 fruits. Siya check mo lang siya parang nandun ba? Ikaw, masasabi mo naman siguro kung naka-join ka kung... Makita liha. Kung... Aris. Ako sa gawara ko ba kayo? Hindi na, Kasi ano available. yung mga nanalo ha, antay-antay lang po kayo sa ending. Request po ni Mimi na sa live Okay. T-Rex for the win, boy. Ay, announcement. Tomorrow may, di ba wala tayong event sa Sunday? Weekly engagement. At saka top fans na top 10 lang. May reward tomorrow. Yes. Mindanao, boy. Asa daw po yung Tiw. Planet Mars. Okay, ready? T-Rex na. T-Rex, boy. Mark Place. Ansi Pam Yuri. Tawang Mark Place, oy. Type natin. Then, Aya. T-Rex si Mark Place.
Mark Grace Ansipam C Yuri. Congratulations, Mark Grace. Next. Ala, Octopus. Hindi na siya ever-chanted. Venom na. Na-trade ko ever-chanted. For Venom. 51 kg. For Venom, 51 kg Mimic. Ever-chanted to Venom. Okay, boy. Oh, napa. Yung points, ano? Yep. Oo, Yep, top, princess. saan na siya? Yung points. Actually, Top fan? Mm. Top fan, right? Engagement. Engagement. Open the age. Okay. Yeah, boy. Princess Shang, happy birthday. Birthday niya ngayon. Birthday niya. Happy birthday, Hala. princess. Princess, sumingi ka ng gift kay Mimi. Request ka. It's your time to shine. Si Pam Yuri. Okay, next. Why? Okay, ready? For 61 kg ever chanted Venom. Change ko muna, Venom. Sigaw talaga ako pag nalalo ako. Sige. Tayo natin. Ano na? Si Mimic na. Ever-chanted to Venom. Na-trade si Ever-chanted. 61 kg. Plus 11 fruit. Go. Rolling boy. Si Joy Naigal. Yung pangalan Joy Naigal Zane. Screenshot na ako. Sinalitan. Manawa? Kasi girls also need. Girls also need. Si Mimic na Venom Mimic. Venom Mimic ito yung nasa screen. Venom Mimic. Venom. Asa naman to? Si Joy Naigal. Zing _ Shayon. Okay. Wala, dalawa na lang. Red Fox at saka Raccoon. Saging, malapit na sa amin. Pangilan po sa top 1. Bukas po malalaman ang top fans kasi marami. Tapos, weekly engagement. Release. Pineapple 5. Yeah. Go. Let's go to Venom Red Fox. Venom Red Fox. Anong oras na sa Pilipinas? Okay. Alas 12:40 na sa Pilipinas. Wow. Sino gusto ng malas? Si Jaiko. Jaiko, palagi kita nababasa. Pero goods. Hindi naman negative yung comment. Start mo naman ang interminate. 12:40 na sa Pilipinas. Oh.
Sige, sige. Next. Pineapple 5. For Venom. Venom for... Venom! For Venom, Red Fox. Congrats guys, inaasa. 62. Sige na, baka sa BCB, makagawa tayo ng fruits. Sa, Ano na 62 niyo? Ang Red Fox. Rare din eh. I think. Okay. For Red Fox. Shuffle. Red Fox. What does the fox say? Go. Red Fox. Pinaya. Si Kian. Grabe Kian ay. Yan, madali yan. Si John Bolalake. Ay, John Bolalake. Hindi nga po yan eh. Ay, di po yan. Kumalas kayo sa raffle, mas malas ako sa raffle. Hindi pa ako nananalo po itong mga raffle. Kaya ako na lang magpaparaffle. Bulala. Okay. Ramen. Yes, meron pa po next Saturday. Don't worry po, Sir, sino ba to? Kung kita, sino yan? Basta every Saturday. My God. Oh, si Open Moger from Lao. He's from Lao. Hello. From Lao. Laos. Open Moger. Next Saturday, Open Moger. We have another one. Kuya, ngayon ka lang yung boses mo. Bawi ako first comment. Sige. Putik malas pag nanonood. Huwag kang manood. Malas pag nanood. Malay mo. Pag alis mo, matawag yung parang birthday. Happy birthday, Raymond. Happy birthday! Birthday. 15, happy birthday daw. Say happy birthday. Sabihin, say to him, happy birthday. Louder. Louder. Happy birthday. Okay, next. Last one. For Raccoon. Kuya, magiging doble na ba entry pag sumar? Yes! Arsin Gustav. Si Arsin, Madoble ang ang entry. ninja moves ni Arsin ngayon, 3. Yung 2, sinulat ko. Yung isa, hindi na. So, next week, kung mag-add ka siya ulit, sulat ko pa rin yung 2. Ready. For Raccoon. Last. Happy birthday sa Okay, mag-farm ko. Happy birthday sa all. Pangatag na ko sa kwan. Pako na yan. Uy, lamigin ko ano? Lamigin pineapple na ano? Pineapple. Pero ako na 5. Oh, Nakasama. alis muna ako. Baka ako manalo. Akin na yan. Ano kaya bibigay ko bukas sa weekly engagers? The top fans. Top fans, only fans. Tapan. Ano ako naman po mapili sa Raccoon. Baka, birthday mo ngayon siyang, kung totoo, ikaw ang mananalo. Kian na yan. Na walang mahal. Go Kian. Raccoon na niya. Discuss it ah. Mag-farm sa tanan. Dali kayo mag-farm ko, kay pangatag na ko. Nagpa-sale ko. Bakit ba? Pagbaligya daw pa. WFL?
Win, pair, lose. Tama ba? Hindi. Pa-sale ba? Ah, pa-sale. Mag-sale sa ano? Hindi po ko sumisil. Binibigay ko na po agad. Ang dami pa kating... Piso sale, piso sale. Piso sale fruit. Ako na! From Belibon. Belibon, shake tayo ng ato. Ito po account to have to ako po. Spin. Spin. Spin! Congrats sa Raccoon! Yeah boy! Raccoon! Excited na po ko. Isa ni? Ano ba na? Ano na ba kung arap ko eh? Gian! Sorry guys. Sige. Wala sa chat si Gian. Gian. Ang lala. Di ba nakataos na natin Gian before? Wala pa. Ah, wala Another. pa, ah? Another Oh, Gian. Gian. Paramdam Gian. Muna ka direct yan. Okay. Framing na? Gian, di Kian. Ito na. Kian, di Kian. Kian yung mga. Ingal Miguel. Dahil ano eh. Sino to? Si Gian. James. Ingal. Miguel. Meron kang Raccoon. 9872. Congratulations po sa lahat. Next Saturday po ulit. At saka everyday, congrats. Umabot tayo sa part 6 ng first last commenters. Today, part 7. Try ko magandang pet today. Next time, marami pa. Everyday. Marami pa, right? Yep. Every Saturday po. Tapos bukas, mag-add ako ng another event. Weekly engagers at saka top fans. Hindi man ako nakakuha ng pet First sa and mga last pala. commenter daw mamaya. Meron na daw. First last commenters later. Okay. Later. I-distribute ko muna to. Yeah, my first commenter. Yes, every day. Matthew boy. Good boy. Yes, every day. Every day, okay. Bebe. Mga nanalo, walang Wala yata ano. Hindi na kompleto na list. Ayun. Kompleto na list. let's see kung sino ang ano. Huwag mo na i-end Mm. live. Let's see kung sino ang mga online. Si Teya. Ay, Teya? Si Teya? Si Aniya. Shang, come here. Okay. Ano ibigay? Bigay tayo Birthday ng daw, tama. birthday. Happy birthday, Sabrina birthday, Spirito. Sure, birthday niya. Daw. Pala. Ay, marami ako ano. Marami ako. Ano, Candy Blossom na, ano yan? Okay, 5 quads. 5 quads. 5 quads na Candy Blossom. Wala. Check ko lang, mag-login ako sa ano, market. 5 quads na Candy Look. Blossom. Pollinated na yan, no? Tingnan nyo. Pollinated, right? Mm. Pero hindi Oh. pa sure kung ano. Oh, live sell ko. Sell ko to. Look. Oh, sisira yung screen. Look. 5 quads. 1, Pala yun, 2, 3. Oh, 5 quads. Unlimited supply. Look. Oh, another one. Sa hindi nakita. Alauna. Alas dos. Alas. Pollinated yan. Pollinated yan. man eh. Hindi pa natatry Pollinated. sa B-event, right? Look. Yes. Ooh. Yes, 5 quads, boy.
Dami oh. So, every winner ngayon, today, may 11 fruits na ganito. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, okay. Sino nanalo? Sige. I-flash ko sa live. Gusto niyo na prutas? Gusto niyo ba? It's you. It's you! What's that game? Change the color into okay. Oh, ito po mga winners ha. Sa mga nagtatanong. Prutas. Yes. You look like what? Princess. You look like princess. It. Okay, so mag-claim. Follow me at the market. Yeah, boy. Mm-hmm. Okay, claiming. Sino na dito? I-post ko ba? Ay, wala dito. Ano yun? How to claim? Wala. Bye na. Yan, claiming na. Siyang punta ka sa kay Didi. Siyang punta ka kay Didi siya. Market. Dalawa mo yung comment kanina. Si Shang at saka si Ate Nix. Siguro ko pangalan. 30 lang nila. Dalawang birthday. Ayun. Ate Nix ay isa. Ha? Na hindi pa mag-end live. Tayo po pumunta sa market. Pineapple. Thanks po sa mga sumali. Next Saturday po ulit. At araw-araw po ang talo na po. Talo na po. Ginawi. Chang, Di ba kita din? ang dog. Wait. Kain mo. Palitan ko na. No? Online. Online sim. Iyan. Paldog yan. Kayag na oy. Congrats. Iyan boy. Samir yun. Grabe rakun way. Ay mga pet ko dito. Sige yan na walang malay. It's ayop sa nakon. Ian Raccoon. Si John Christoph Bulalaki. Red Fox 62 kg. Yes. Ayan ito market. Hindi ka po nanalo, Ma'am Elsa. Iyan, punta ka sa market.
Hindi yung Elsa. Hmm? Did you join me in No. the market? No, sige. No. Yeah, boy. Say yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yep. Look, Shang. Look, Shang. A big shark? What's that? What's on the face? That's a shark? Look at her. Can I see her face? Shang, oh, Happy birthday. Happy birthday to you. Happy Who are birthday. you, Dad? Is that you? Yes, this is me and that's me also. Tingnan mo, Shang. Ayun yan, Shang. Daddy, you look like a big dog. Come here. Ah! Yeah, boy. Mommy, Daddy. You will be dizzy. Don't spin. Look, see? Look. Oh, painful. Look Okay. at the line. Yep. Ano siya, Alex? Where? Who are you? Oh, Shang. Tinitingnan ni Mimi yung ano mo, Facebook. Mom. Claim. Congrats, happy birthday, Shang. Elsa, happy Saturday, Elsa. Yeah, babe. Nice. Naming stage na po. What's up, Boss Dirt? Boss Dirt Alpham. What's up? Naming stage na, claiming stage. No, not you, Elsa. Si Princess. Si Princess po yung may birthday. Tingnan po sa screen, no, si Xiang. Xiang, ilabas mo nga ang dog. Xiang. Xiang, ilabas mo ang dog, Xiang. Oo, di masabay, no? Cellphone at saka, no? Live at saka. Yeah? Time? Oh boy, you did not stop on the... Hello, Sophia. Ayun. Hindi makang. Waiting for the claimers. Apple pie. The pineapple. Pagbutan sa salong kay Amiga. Ka, Who are you? Anong time? Mga 11 man siguro sa, no? Ay, mga 12 sa Pilipinas.
Tapos na, Elsa. Naming na lang. AFK Daddy. Next Saturday po. Meron pa po. At the door. At the door. Snoopy, look. Is it Snoopy, Mommy? Look. Resort. Next. Yung okay, upload mo na eh. Ito. Sino yun? Wala pa man? Winners. Sige na, flash ko ulit yung ano. Winners ah. Salamat po sa mga sumali. Bakit na nalaging mabata na? Kuhan siguro, gamitan lang ko itong yun. Yan po ang mga winners. Sino nanalo na Raccoon? Si Gian. Yep, we have so many fruits. But, nag-distribute pa po tayo ngayon. Kailangan mag-distribute to. Makamove tayo sa next event. Okay. Two, three, 4, 5, 7. So, yun. Offline man eh. Hmm? Usually, ano hindi sila makuhan. Congratulations. Oh, no, no. Nag? Pila ni ka ako? Yun kayo, no?
Congratulations. Sure. Pineapple. Oh no! I thought you're not gonna eat it na! I eat it already. Oh. We'll buy a new one. There's more there. There's a... Oh, there. The road. What's this? That one. That's the strawberry road. Got it? I am dumb. What? Tren. Frustrado. You want to wheelie? Pintão. Logo. Eat here, be there. Go stand on the bed. Go there. Go there. Here. That's Oh, sa? Yes. Yan. Yan. So. water. Ah! There. Dili ko po. Uy. How to clean? Oh. Dili ay. Ay, malo ay pang manghawa ni mas ha? Eh, Uy! off na akong mic ha? Off na akong mic. Display na akong winners. Yeah boy. Na, wala ay mga video uy.